Bebbies! Hi, me loves! Jelay Andres! Zainab Harake! Another one. So, magkalapit kami ulit. Nandito kami sa Family Feud. 7 niya. Abangan nyo yung aming second episode. Episode to. Tingin ko second. Ayun o. Hi ka naman si Yours. Ayan. Ay, natin. Laki doon. Medyo may game show may gagawin na kami konting. Yes! Abangan nyo. Panoorin nyo ah. Dapat mas malupit yung episode na to. Kaya Yes, mas masaya na to. Halika na, halika na. Dapat. Oo, yes! Tama ko yan. Salamat po. Napasama pa si Kingdom Dantes na live natin. Halika na. Yes, salamat natin na. Bye-bye! Tingin ko gaganda ito eh. Gagalingan. Ako, gagalingan ko. Pero pag natalo kami, ganun talaga. Sa amin na lang yung yabang. Sa akin na lang yung yabang. Hindi, syempre Manalo ako sa gagalingan yabang. natin. Gagawin natin yung best Dito is natin. yung maging masaya yung episode. Yes, yun ang important. Exciting Tsaka to, natutuwa parts. kami kasi kami yung magkalaban. Parang naglalaro-laro lang talaga kami. Yes! Bawal ang pikon. No, walang pikon. I think, ewan ko lang. Baka mamaya mapikon ka mamaya. Yes. Hindi. Abangan nyo po kami sa Family Feud. See you!